कहा था तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे। नमस्कार दर्शक बंधु, आउ एक नुआ एडिटिंग वीडियो को नहीं स्वागत। तो स्क्रीन उपर देखिपे कहार भी फोटो ये बर्थडे स्टाटस वीडियो बनई पारे सहजरे। तो आपण निज मोबाइल रे आउ काइनमास्टर साहाय्य। तो चलतु केमिति बनइबे वीडियो माध्यम जनईची। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, ये जन्मदिन स्टाटस वीडियो बनई पारे। तो चलतु वीडियो को आरंभ करदे। वीडियो को आरंभ करने पूर्व आपको कहवाक चाहूँगी, चैनल में प्रथम कर आसते चैनल को कर दिखाँ सब्सक्राइब, ता सहित बेल आइकन को दबाई दे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। कहीं जिते भी यही वीडियो चैनल में अपलोड हो तो आपंक पाखे नोटिफिकेशन मिल जाए, जहाँकि सर्वप्रथम देखिपारे। तो चलतु बिना देरी नक वीडियो को आरंभ करदे।